Kwa hiyo wazazi wapenzi, kujiazari. Dans un contexte de recrudescence de l'insécurité à Uvira, l'initiative des femmes pour la paix et la cohésion sociale, IFPC, s'est mobilisée pour une mission capitale, sensibiliser sur la protection de l'enfance et la lutte contre les violences basées sur les genres. Du 31 mars au 4 février 2025, leurs équipes composées d'hommes et de femmes mobilisateurs ont parcouru les grands marchés populaires de la ville d'Uvira et les bureaux des quartiers et groupements incorporés. Lundi 31 mars, au marché Maendeleo, les mobilisateurs de l'IFPC ont engagé un dialogue franc avec les commerçants et les passants. Ils ont insisté sur les dangers qui guettent les enfants, notamment leur enrôlement dans les groupes armés et les risques de manipulation d'engins explosifs abandonnés. L'après-midi, au marché de Kavimvira, les mobilisateurs de l'IFPC ont partagé les objectifs de cette campagne devant une foule attentive. Ils ont mis en lumière les récentes violences subies par les femmes et les enfants, appelant chacun à s'impliquer pour protéger les plus vulnérables. Madame Godelive, mobilisatrice au sein de l'IFPC, revient ici avec des explications. Nous sommes ici au marché Kavimvira. Aujourd'hui, nous avons eu une activité de sensibilisation sur la protection des enfants et la violence basée sur les genres. Oui, la population doit retenir qu'à ce moment de crise, ils devaient se partager les tâches ménagères et puis les femmes devaient plus dénoncer ou recourir au centre plus proche en cas de violence sexuelle. En ce qui concerne la protection des enfants, à ce moment de crise, les femmes ou les parents doivent veiller sur la sécurité de leurs enfants. Par exemple, ceux qui ont commencé à étudier, les parents doivent les accompagner et aller les récupérer à l'école. Mardi 1er avril, au marché Moulongwe, appelé aussi Sokozaïroa, la sensibilisation a touché un autre public composé des mères de famille, jeunes vendeurs et commerçants. Hali moja moja, baba analazimisha mama, wala mama analazimisha baba kitendo cha ndoa. Na ile inaweza leta sitofahamu katika jamaa. Kitendo cha ubakaji ni nini? Ni kulazimisha mwingine kufanya kitendo cha ndoa ama cha ngono bila utashi wake. Tama poser question hii. Mweza wa sensibilisateur kisi mnakusensibilize. Unayua muhanga iko na shida gani, mwe mnaweza kusaidia nini kama vile wa mama wenyewe wanasirikaka kila mara na hivyo vitendo mnasema msaada wenu ni nini ya sensibilisation? Merci. Kama mimi nawafuata mzuri mnafasiria gisi na mnyumba wanaume wako nena banafanya ile ma violence na munjia na mabarabara na mnayo kama maisha tunaishi si wanawake tuko na majukumu ya mingi. Sasa kama mnaweza kusaidia na microcredit na aide inaweza kusaidia purge tuangalie kama tutasaidia mafamilia zetu kuishi bien. L'après-midi au marché Kalimabenge, des femmes se sont exprimées spontanément en Swahili. Leur message était clair. Leurs voix vibrantes d'émotion ont rappelé la douleur vécue, mais aussi la volonté de résistance et de changement. Mimi naitwa kwa jina la Vitendano Aponga. Niko maire de selile wa soko ya Kalimabenge mselile ya Bunga. Kenye mimi naelewa pale kenye kinanifurahisha sana. Naona baba ananiambia juu ya cas de violence. Ananiambia unaweza enda kushamba, unaweza enda kumai, haujue kenye kiko mbele yako, unakia kukuta banakubaka. Ile wakati banakufanyia ile kitendo yenyewe hakukuwa na furahia, unaweza wahi unakimbia hospitali bakuangalie bakupime. Kama ule mtu mwenye alifanya vile anaweza kuwa na magonjwa bakushughulikie. Ndio kisa ananiambia. Wakati watoto wanaenda kwa masomo, hii katu kono ni kama ya nani ya wasiwasi. Unaweza angalia, unaweza kuwa na jirani mwenye iko proshe na wewe, unaweza mkabidhi ule mtoto anakuwa nenda naye kwa masomo, anaweza mchunga pesa kutoka kwa masomo,
anarudia naye kunyumba. Kuhusu ubakaji, sheba mama tuangalie kisi tutajikinga juu unaweza kuangalia ule mtu mwenye akikia mtu mubaya anakufanyia ile kitendo ya vile utawai mbio hospitali unaenda bakuangalie. Na kuhusu watoto ni juu tunaweza kuambia watoto kwa hiyo wakati tuko nayo ni wakati ya mubaya, watoto wasiende wanacheza mbalimbali, wala mtoto asilogote tu kitu kenye anakuta kuna niku ukiwanja wala kunjia na logota analeta kunyumba, anaweza logota ile inaweza kwa kitu kibaya kinamharibisha. Kwa majina naitwa Moleza Kashinzi, niko mchuruzi msoko ya Kalmabenge mwatu ya matunda. Kwanza tunawashukuru kuingia mwa hii soko, munakia tuerevusha kutukumbusha gisi tutajua kuchunga vizuri watoto yetu mwa hii hali ya wasiwasi ene tunaishi amo, mwa hii mwezi ene tunapitia amo. Wazazi wa mingi shughuli za maisha zinawabeba muda, hakuna mzazi mweko ashindikiza mtoto wake, ni umoya sana sana. Wale beba kuna watoto beba ko mu école primaire maternelle ndio wako wanashindikiza watoto yao zaidi, lakini sasa yeye tushakuwa na watoto beba ko mu secondaire, hakuna mweko ashindikiza mtoto, tuko tunawaacha tu wanaenda comme l'habitude. Teza waambia wenzangu wazazi wanamuke sa vile wanaume, ndio tuendelee kuchunga watoto wetu mzuri. Ule mweko na muda akona shindikiza mtoto wake, na ule mwena na muda atafute mutu wa mdogo muyomba jirani anamsaidie kwa ile kazi. Les mercredis de avril, la sensibilisation s'est déplacée au groupement incorporé de Katala lors d'une réunion avec les chefs de village. Les mobilisateurs ont insisté sur les rôles des leaders locaux comme relais de l'information et garant de la sécurité des enfants dans leurs entités. Jeudi 3 avril, au bureau du quartier Kakombe, lors d'une rencontre entre les chefs d'avenue et les chefs de quartier, l'autorité locale, M. Batachoka Mwene Benga, chef de quartier adjoint, a salué l'initiative. Ni fasi ya kumuonyesha unampenda na kumchunga na kumkinga na kujichunga wewe peke. Ndio anasema siko mtoto anatoka kwa njoo kwa nalumia. Sasa ya muwai kitamfikia. Sasa unakiatia mtoto hapa Kakombe. Ni evenement yenye na marke maisha yako. Utakuwa unasema wakati fulani nilipoteza mtoto. Mais hautasema wakati fulani sikuweza kuchunga mtoto. Hivi vikenda mkuu. Il a affirmé que cette action tombée à point nommé et s'est engagé à mobiliser toutes les avenues du quartier autour de la cause. Nikiwa chef de quartier ajua quartier ya Kakombe. Hayo maneno kweli yako muhimu kufatana kwa ngambo ya mtoto. Inafaa kumulinda, usimsukume aende kuingia hovyo mwenye iko mwe ya 18 kwa sababu inafaa kumproteger. Na ngambo ya VBG ile nayo hawezi kuowesha mtoto mwanamke mwenye angali chini ya mwezi 18. Sasa kwa kuwa wakati unaenda kumuowesha anaweza kuwa jeshi juu ya kuogopa huyu jeshi ndio atanilinda security hapa, kumbe unajidanganya mtoto nayo unamharibisha. Kumbe inafaa chunga mtoto, mpatie maelezo mazuri kusudi apate formation yenye iko nzuri. Les mêmes jours, au bureau du quartier Kalundu, une séance similaire a permis d'échanger sur des mécanismes de prévention à mettre en place, surtout en milieu urbain. Vendredi 4 avril, la tournée s'est clôturée au groupement incorporé de Kagando. Les chefs de groupement, visiblement touchés, a salué l'engagement de l'IFPC. Il a résumé les engagements pris par ses subalternes, identifier les enfants à risque, sensibiliser les familles et alerter immédiatement les autorités en cas de menaces ou de tentatives d'enrôlement. Mimi ni Dunia Kwibe, chef de groupement incorporé ya hii groupement ya Kagando. IFPC imefika hapa kwetu Kagando na imezungumuza na watumishi wa chef d'entité, chef d'avenue, ba chef de village, ba chef de cellule na maservisi ingine jeunesse comme villageois. Wametuletea ujumbe moja tu, ni kufatana na hii situation tu kwamo ya hali ya mavita
gisi tunaweza kujikamata kuhusu hii maproblemi tuko nayo, macohesion, cohabitation, pia na kutusensibilize juu ya violence basée sur genre pamoja na violence nyingine ambayo ya kukamata watoto wenye bako bamwe 18 na kuwabeba kwenda kuwa basoda au bazalendo. Hiyo wametufundisha tuambie wazazi, tuambie na wakuu wenyewe wako charge na bazalendo, kuwaonesha kama mtoto mwenye yaeneza 18 hawezi enda kizalendo, na kama walishakuwa tuende kubasasi na kuwaambia kama bafanye nguvu barudishe watoto kumakwabo. Pia hata na kutuonesha juu ya bamama, kusensibilize bafie basikuwe banaenda kuolewa na wakati uyafika. Ni kuchunga kwanza mtu ashaeneza 18 ndio anaweza kuwa na ile mawazo ya kuolewa. Na kama mtu anakuwa violé par force, wanatuonesha kusema kama tunapasha kukimbilia kwa mashirika fulani kama ebo wenyewe FPC, na wengine tunawaonesha yeka kusudi baishughulikie. Kwa kifupi ndio ni tumeambiliwa hiyo kwa siku ya leo.